अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, कुछ लेटेस्ट अपडेट्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज पाकिस्तान में एक तो बम ब्लास्ट हुआ है लाहौर जोहर टाउन में, उसकी कुछ तफसीलात आपको देनी है। दूसरा, आपको याद आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 दिन से इमरान खान साहब को जो इंटरव्यू है एचपीओ को दिया है इमरान खान साहब ने, उसको कुछ कुछ पॉइंट्स को उठा के हमारे लिबरल माफिया जो है, कुछ लिबरल मीडिया में भी बैठे हुए हैं और कुछ वैसी लिबरल जो एजेंसियां हैं, कुछ माफिया, वो उसको एक एक दो पॉइंट्स को उठा के बहुत ज़्यादा उन्होंने हमाम तपाया हुआ है पूरे मीडिया के ऊपर। और आप पूरा सोशल मीडिया देख लें, उसके बारे में कुछ आपसे बात करनी है। और कुछ फिर जो अफगानिस्तान से अमेरिका इनखला कर रहा है, क्योंकि ये तो इसके अफगानिस्तान की तो लेटेस्ट जो है डेली अपडेट्स आ रही हैं आजकल, क्योंकि इस टाइम वहाँ से फौजों का इनखला फुल स्पीड में चल रहा है और अमेरिका फुल अपनी जान छुड़वा रहा है। तो वो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जो इसलिए मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अफगानिस्तान से रिलेटेड कोई भी खबर होगी लेटेस्ट तो मैं आप लोगों को लाजमी दिया करूँगा। तो उसके हवाले से कुछ आई हैं खबरें, तो वो भी आप लोगों के सामने शेयर करनी है। इससे पहले कि हम तफसील की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं आप लोगों को मिलती रहें। तो सबसे पहले तो मैं आता हूँ जी, ये लिंडसे ग्राहम है, अमेरिकन सेनेटर हैं, अफगानिस्तान से रिलेटेड खबर है। उनके आज ही ट्वीट्स आए हैं कुछ, और मैं ट्वीट्स आपके सामने पढ़ूंगा। आप वो तो खैर इंग्लिश में है, लेकिन आपको मैं उनका ज़रा तर्जमा बता दूं करके कि उन्होंने क्या कहा है अपनी अमेरिका को और फिर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। तो वो मैं ज़रा आपको बता दूं। वो कहते हैं कि जी, मुझे यकीन नहीं आता कि बाइडन ने अभी तक इमरान खान साहब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक इमरान खान साहब से रब्ता क्यों नहीं किया। हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि अमेरिका जो है अपनी फौजों का इनखलाब पाकिस्तान में अफगानिस्तान से पाकिस्तान की कोऑर्डिनेशन के बगैर कैसे कर सकता है। अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि वो पाकिस्तान को ऑन बोर्ड लिए बगैर वहां से अपनी फौजों का इनखला कर लेगा और विड्रॉल कर लेगा सारी फौजें, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहा है। कि जो जितना बड़ा, खैर इतना बड़ा ब्लंडर तो इराक में भी नहीं किया होगा अमेरिका ने, जितना बड़ा ब्लंडर ये साबित होगा अमेरिका के लिए। इतने उन्होंने हार्श वर्ड्स अमेरिकन को और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बोले हैं। दरअसल सीन ये है कि जब से इमरान खान साहब ने ये इंटरव्यू दिया और उससे पहले भी उनका ये था कि जी हमने अमेरिका को अड्डे नहीं देने हैं, तो बाइडेन साहब जो है और उनके एडमिनिस्ट्रेशन है वो उन्होंने शायद इस चीज़ को बहुत लाइटली लिया हुआ है कि जी मैं जब बात करूंगा तो इमरान खान साहब और उनकी जो हुकूमत है वो मान जाएगी। अभी हमने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भेजा था, तो चलो वो तो एक, उन्होंने अगर नहीं सुनी उनकी बात, तो जब हम फ़ोन करेंगे या बाइडेन फ़ोन करेगा तो इमरान खान साहब लाजमी अड्डे देंगे। वो इसलिए इतने रिलैक्स बैठे हुए हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है। इमरान पाकिस्तान की हुकूमत तो हमारे हाथ की हुकूमत है, ये तो हमारे बच्चे हैं, इनको तो हम जब चाहें गर्दन से पकड़ लेते हैं। और वो खैर मैं वो तस्वीर तो नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को जो नवाज शरीफ साहब को बाइडन ने यूं गर्दन से हाथ रखा हुआ था, वो आप लोगों ने देखी होगी तस्वीर, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है। तो वो खैर ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान को तो ये तो खैर एक दिन में मान जाएंगे कि अड्डे देने क्यों नहीं देने ने। और उसी का इजहार उनके जो सेनेटर हैं इन्होंने भी किया है कि ये इनकी बहुत बड़ी गलती है, पाकिस्तान बहुत चेंज हो चुका है। अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच रही है ना कि ये कोई मसला ही नहीं है हमारे लिए, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं। और इसीलिए अशरफ गनी और उनके जो वो दूसरे प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला, वो भी इसी उसमें मिलने जा रहे हैं अमेरिका को, बाइडन को, कि भाई आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं, आप लोगों को कोई प्लान समझ ही नहीं आ रहा, ना आप पाकिस्तान को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, ना आप हमें कुछ बता रहे हैं कि आप लोगों के क्या प्लान्स हैं। आप सिर्फ अपने ट्रुप्स को निकाली जा रहे हैं और यहाँ में ऐसे ही बेहाल छोड़ के जा रहे हैं। तो इसी बारे में है जो कुछ और इसी बारे में उनकी मीटिंग भी है अब इस नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह इसी वीक में जुम्मे तक है जो मुतवक्का। तो वो उसकी जैसे कुछ अपडेट्स आएंगी तो वो भी आप लोगों के सामने देंगे, आपको देंगे। अब आ जाए ये जो हमारे मीडिया पे कुछ चल रहा है, कुछ लिबरल माफिया और कुछ, अब मैं इस पे ज़्यादा नहीं इस टॉपिक पे बोलूँगा, क्योंकि फिर ये बात जो है ना वो बहुत गलत उसमें कोट हो जाती है, लोग इस पे तरह तरह के तबसरे करते हैं। अब इमरान खान साहब का इतना बड़ा इंटरव्यू था, एक तो एचबीओ वालों ने भी कुछ सहाफ़ी उस पर जर्नलिज्म के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत गलत काम किया। उन्होंने इमरान खान साहब के इंटरव्यू की जो कुछ खास ये पॉइंट से इनको काट करना, इनको ट्रिम करके और इंटरव्यू में दिखाया गया है, जिसमें वो औरतों के पर्दे के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की कि जब औरत अगर कपड़े सही नहीं पहनेगी तो वो लाजमी बात है जो मर्द है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और वो जब फ्रस्ट्रेशन होगी, हमारे माशरे में तो इस्लाम के कवानीन है, हमारे माशरे में इस्लामी कवानीन है, तो यहाँ इतनी आज़ादी नहीं है जो जैसे यूरोप में होती है। यूरोप के जो मर्द हैं उनको आज़ादी है, वो पब्स में जाते हैं, वो क्लब्स में जाते हैं, तो वो अपनी जाके जो भी वो गलत काम करना चाहते हैं कर लेते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो फिर फ्रस्ट्रेशन जब ऐसे हालात होंगे, इतना ओपन माहौल
ماحول بنتا جائے گا تو فرسٹریشن آخر کہیں نہ کہیں تو نکلے گی. ان کا مطلب یہ تھا. لیکن وہ لبرل مافیا نے اٹھا کہا کہ جی عورت کے پردے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے غلط باتیں کی ہیں, کسی کو بھی حق نہیں ہے, عورت جس طرح کا مرضی لباس پہن کے آئے, آپ کون ہوتے ہیں اپنی مرد جو ہے اپنی نظریں نیچے رکھے. اور ایسے انہوں نے آج کل بہت زیادہ میڈیا کے اوپر ہمام تپایا ہوا ہے. اور اس کے اوپر مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں پاکستان کے بڑے جید مفتیوں میں نام آتا ہے, اور بڑے ان کے خلاف آج تک انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کے اوپر کوئی غلط وہ کیا گیا ہو. تو ان کا جو ہے وہ تقریباً جتنے بھی بڑے مدارس ہیں اور جتنے بھی بڑے علماء ہیں اور جتنے قابل احترام علماء اور قابل عزت جو ہیں علماء ہیں, وہ سارے ہی کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی کی کوئی بھی بات بالکل ٹھیک ہوتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی. تو ان کا بھی لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ جی عمران خان صاحب نے جو پردے کے حوالے سے بات کی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں. ان کا بیان بالکل ٹھیک تھا اور اسلامی قوانین کے مطابق تھا, اس میں انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. لیکن پاکستان میں ہمارے مسلمان پتہ نہیں اس بات کو کیوں غلط اور ہمارا میڈیا جو ہے کیوں غلط طریقے سے پیش کر رہا ہے. لیکن یہ ہمارا جو لبرل مافیا ہے انہوں نے کچھ نہ کچھ تو لازمی کرنا ہی ہوتا ہے. تو انہوں نے باقی سارا انٹرویو نہیں اٹھایا, صرف وہ کچھ جو اس کے اوپر پوائنٹس سے وہی اٹھا کے اور سامنے پیش کر دی ہیں. جو کچھ لبرل مافیا ہے انہوں نے تو یہ ایسے پوائنٹس ہی اٹھانے ہوتے ہیں جو کہ ان کو خیر ایڈ ہی ایسی باتوں پر ملتی ہے, اور ایسے پوائنٹس اٹھا کر ملک میں ایک انتشار پھیلانا اور یہ سارا وہ ویسٹرن کلچر یہاں لانا. ان کا مقصد ہی یہ ہے. ان کو این جی اوز, یہ جو جتنی ایسی این جی اوز ہیں یا کچھ جو میڈیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایڈ ہی اس بات پر ملتی ہے کہ آپ نے ویسٹرن کلچر جو ہے پاکستان پہ تھوپنا ہے. اور یہ کچھ ہے جو برحال اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے جو اپنا کام تھا وہ کرنا ہے اور وہ کر رہے ہیں. لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ لبرل مافیا کیا کر رہا ہے, اور پاکستان میں اسلامی قوانین ہیں, اور اسلام میں پاکستان کو پردے کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور کتنی اجازت ہے پردے کو لے کر اور کیا کچھ ہے وہ سب کو پتہ ہے. اور اب آ جاتے ہیں جو پاکستان میں ابھی دھماکہ ہوا ہے آج لاہور میں. جو ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں ایک جو لیڈی ہیں اینی شاہد ہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ جو دو بندے تھے جو کہ موٹر سائیکل پہ گزرے ہیں, 2-3 دفعہ بعد میں انہوں نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور وہ چلے گئے, اور اسی موٹر سائیکل میں تھا جو بم لگا ہوا تھا اور اس سے بلاسٹ ہوا ہے, اور تقریباً 2 سے 3 کیجولیٹیز ہوئی ہیں, جو 2-3 لوگ شہید ہوئے ہیں اور باقی کچھ 14 یا 15 لوگ ہیں جو کہ زخمی ہیں اور حالت ان کی تشویشناک ہے. یہ سارا ناظرین اصل یہ اس کڑی کو دیکھا جائے تو ایک تو پاکستان کا ایف اے ٹی ایف میں اجلاس چل رہا ہے, آج 23 جون ہے, وہاں ایف اے ٹی ایف کے اجلاس چل رہے ہیں پاکستان کو لے کے. ایک تو یہ اس کی کڑی ہے جو کہ باہر کی طاقتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی بلیک گرے لسٹ میں ہی رہے, اور جو فالو اپ لسٹ میں آ گیا ہوا ہے اور وائٹ لسٹ کے قریب ہے تو پاکستان اس گرے لسٹ سے باہر نہ آئے. ایک تو یہ, اور دوسرا یہ جو پاکستان نے امریکہ کو انکار کیا ہے یہ بھی کچھ کڑی ہے, کیونکہ امریکہ تو ہمیشہ سے کہتا آیا ہے کہ پاکستان ہمیں انکار نہیں کر سکتا, اگر پاکستان انکار کرے گا تو پاکستان کا اپنا امن خراب ہوگا. یہ تو ان کے باقاعدہ کوٹڈ ورڈز ہیں جو کہ میڈیا پر وائس آف امریکہ اور ان کے اوپر چل چکے ہیں کہ پاکستان کا خود کا امن خراب ہوگا اگر پاکستان ہماری مدد نہیں کرے گا. تو یہ سارا اب اسی کی کڑی ہے جو کہ دوبارہ اب یہ سارا کچھ سٹارٹ ہونے لگا ہے. لیکن انشاءاللہ عمران خان صاحب اپنے اس بیان پر قائم ہے اور پاکستان اڈے نہیں دے گا. آج آئی ایس اے ہیڈ کوارٹر میں عمران خان صاحب کی اور ڈی جے ایس کی میٹنگ بھی چل رہی ہے, تو انشاءاللہ جیسے اس کے حوالے سے کچھ لیٹسٹ خبریں آئیں گی تو آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.